अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। हमारा सबक नंबर 4 चल रहा है और इस सबक में हम पढ़ेंगे ज़मीर मुत्तसिल मुज़क्कर की। और एक कायदा हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं, इजाफत का कायदा के दो इसमों को मिलाकर एक कर देना। उसकी मिसालें भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम मुज्तबा। और कभी कभी जो है एक इसम और दूसरी ज़मीर होती है, उसकी मिसाल हमने अब्दुहु पढ़ी, रसूलुहु पढ़ी। और उसके साथ साथ ये गिरदान भी हम पढ़ चुके थे, रब्बुहु ये लफ्ज हम पढ़ चुके हैं, इसके गिरदान भी पढ़ चुके हैं। एक मरतबा आप मेरे साथ दोहराइएगा, मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी कीजिएगा और साथ अरबी अल्फाज पढ़िएगा। बल्कि मैं तर्जुमा कर लेता हूं, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक का रब, जी मेरे साथ आप पढ़ेंगे। उस एक का रब, रब्बुहु, उन दो का रब, रब्बुहुमा, उन सब का रब। रब्बुहुम, आप एक का रब, रब्बुका, आप दो का रब, रब्बुकुमा, आप सब का रब। रब्बुकुम, मेरा रब, रब्बी, हमारा रब। रब्बुना। जी, ये एक लफ्ज इसके साथ हम पढ़ चुके थे। उसके बाद दूसरा लफ्ज है दीनुहु। इसी तरीके से मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी कीजिएगा और साथ पढ़िएगा। मैं तर्जुमा करते हुए इशारा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। दीन कहते हैं, मजहब को भी कहते हैं, और वो जो मेरे लिए और आप के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दस्तूर और एक ज़ाब्ता हयात आसमान से उतारा, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करके दिखाया, और सहाबा कराम ने न सिर्फ उस पर अमल किया बल्कि उम्मत के लिए उसको एक मिसाली नमूना बना के गए। उसको कहते हैं दीन। जी, मैं इशारा करूंगा, तर्जुमा करते हुए आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक का दीन, दीनुहु, उन दो का दीन, दीनुहुमा, उन सब का दीन। दीनुहुम, आप एक का दीन, दीनुका, आप दो का दीन, दीनुकुमा, आप सब का दीन। दीनुकुम, मेरा दीन, दीनी, हमारा दीन। दीनुम, दीनुना। जी, बहुत अच्छा। अगले लफ्ज के साथ भी इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे, बल्कि मैं इशारा करूंगा, उसकी गिरदाना पढ़िएगा। लफ्ज है रसूल, माना पैगंबर। उस एक का पैगंबर यानी पैगाम देने वाला। जी, रसूलुहु, रसूलुहुमा, रसूलुहुम, रसूलुका, रसूलुकुमा, रसूलुकुम, रसूली, रसूलुना। बहुत अच्छा। जी, किताबुहु मैं तर्जमा करूंगा, आप इशारा करते हुए अरबी अल्फाज पढ़ती जाएगा। उस एक की किताब, किताबुहु, उन दो की किताब, किताबुहुमा, उन सब की किताब। किताबुहुम, आप एक की किताब, किताबुका, आप दो की किताब, किताबुकुमा, आप सब की किताब। किताबुकुम, मेरी किताब, किताबी, हमारी किताब। किताबुना। जी, तो ये हमने अल्फाज पढ़े हैं, तकरीबन 4 लफ्ज हो गए। पहला पढ़ा रब्बुहु, दूसरा दीनुहु, तीसरा रसूलुहु, चौथा लफ्ज हमने पढ़ा किताबुहु। माना सबका आसान है बिल्कुल। उस एक का रब, और दीनुहु दीन, ज़ाब्ता हयात, रसूल पैगंबर, किताब। अब ये चारों लफ्ज मेरे और आपके लिए एक पैगाम भी है। रब किसे कहते हैं? रब कौन है? रब वो जात है। रब के माने उर्दू में अक्सर दो किए जाते हैं, पालनहार, पालने वाला। दूसरा माना किया जाता है तरबियत करने वाला। तो रब पालनहार भी है। वो कैसा पालने वाला है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा सवाल किया कि या अल्लाह तू अपनी मखलूक को कैसे रिज़्क देता है? तो अल्लाह तबारक कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, ये आपके सामने पत्थर है, इस पे अपनी लाठी मारिएगा। उन्होंने जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी लगाई, पत्थर दो टुकड़े हुआ, उसके दरमियान में एक कीड़ा और उसके मुंह में सब्ज पत्ता। तो वो रब जब रिज्क देता है तो पत्थर के दरमियान में भी एक कीड़े को सब्ज पत्ता उसको रिज्क के तौर पर देता है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने एक दफा सवाल किया कि या अल्लाह, मैं आपकी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ।
اللہ نے کہا کہ میری بڑی مخلوق ہے، یہ میں رب ہوں، اس کو پالتا ہوں، اس کو رزق دیتا ہوں صبح سے شام تک 2 3 مرتبہ۔ تو سلمان صاحب کا کہ اللہ ہوائیں بھی میرے کنٹرول میں آپ نے دی ہیں، جنات بھی میرے دائرۂ اختیار میں ہیں، مجھے موقع دیں، ایک دفعہ مخلوق کی دعوت کر دیتا ہوں۔ 6 مہینے تک تیاری کی، 6 مہینے کے بعد کہا کہ اللہ اپنی مخلوق کو بھیج دیں، کھانا تیار ہے۔ تو رب نے کہا کہ سلمان صاحب یہ میرے پیغمبر، پیارے پیغمبر، بتا پہلے کون سی، بحری آ جائے یا بری آ جائے؟ تو سلمان صاحب سوچا، کہا بحری کم مخلوق ہے، پہلے وہ آ جائے۔ ایک مچھلی آئی، سارا کھانے کے بعد پوچھا کہ سلمان صاحب باقی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو پوری مخلوق کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے کہا میرا رب تو اس طرح کا دن میں مجھے 3 مرتبہ کھلاتا ہے، تو وہ رب ایسا پالنے والا۔ اور تربیت کیسے ہے؟ ایک ایک چیز کی تربیت، ایک ایک چیز کی تربیت۔ بکری کا بچہ ہے، اس کو بھی یہ تربیت اور شعور ہے، پیدا ہوتا ہے اور وہ کھڑے ہوتے ہی ہر چیز کی تربیت، یہاں تک کہ مرغی کے نیچے اگر 2 انڈے رکھ دیے جاتے ہیں، اکثر دیہاتوں میں رکھے جاتے ہیں، اور بطخ کا بھی اور مرغی کا بھی، لیکن 21 دن بعد جب دونوں سے بچہ نکلتا ہے تو میرا رب جب تربیت اور شعور دیتا ہے تو انڈے کے اندر بھی ایک انڈے سے بطخ کا بچہ نکلا، مرغی اوپر ایک ہی تھی، اور پانی کے برتن میں وہ چھلانگ لگاتا ہے، تیراکی کرتا ہے، اس کو تیراکی کی تربیت کس نے کی؟ انڈے کے اندر، اس رب کائنات نے۔ اور یہی تربیت اور شعور مرغی کے بچے کی کہ پانی کے قریب نہیں جانا، ڈوب کے مر جائے گا، یہ تربیت کرنے والا وہ رب ہے۔ اور مجھے اور آپ، ہم انسان ہیں، انسان کو اللہ نے کہا وفی انفسکم، وفی انفسکم، اے انسان اپنے بارے میں ذرا سوچ۔ حشرات الارض سے لے کر، چرند پرند سے لے کر ہر ایک کے لیے رزق کا انتظام بھی کیا۔ بکری کے بچے کو بھی یہ شعور اور تربیت کر دی کہ پیدا ہوتے ہی اگلے 5 منٹ میں کھڑے ہو کر اپنی جستجو کرتا ہے اپنے رزق کے لیے۔ لیکن انسان، تو پیدا ہوا، رونے کے علاوہ تجھے کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے رونے کے، اور کچھ بھی نہیں، کروٹ نہیں بدل سکتا، اپنے کپڑے نہیں چینج کر سکتا، کوئی چیز بھی تو محتاج ہی محتاج تھا۔ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال، یہاں تک کہ 10 سال کا ہی بچہ ہے، وہ اپنا فائدہ کھیلنے میں سمجھتا ہے، والدین اور اساتذہ کہتے نہیں تیرا فائدہ پڑھنے میں ہے، وہ اس کو پکڑ کے لگاتے ہیں پڑھنے میں، یہ کھیل کود گیم موبائل اس میں وقت ضائع کرتا ہے۔ 15 16 سال کا بچہ ہے، وہ بھی اپنے فائدے کو نقصان اور نقصان کو فائدہ سمجھ رہا ہے، اور جب اس سے آگے ہوتا ہے اللہ پاک اس کو شعور اور سمجھ دیتے ہیں، پھر انسان کہتا ہے ہم چوما دیکھ رہے ہیں، مجھ سے جیسا تو عقل مند، سمجھدار، فہیم، معاملہ فہم تو ہے ہی کوئی نہیں، نہیں، سب اس رب کی عطا ہے، اس رب کی مان لے، عقل کے گھوڑے مت دوڑایا کر، وہی کو مان لے، وہی پہ چلنے کی عادت بنا لے۔ تو اس رب نے میری اور تربیت کے لیے کیا دیا؟ چلنے کے لیے دین دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آج ہم نے اپنے اپنے مذہب بنا لیے۔ جی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام مجموعہ ہے اس کتاب اللہ کا جو میرے اور آپ کے لیے، امت کے لیے، قیامت تک کے لیے ضابطہ حیات ہے، کہ زندگی کا پل پل بتایا کہ کیسے گزارنا ہے، اور میرے نبی کا اسوہ ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کی سنت ہے کہ یہ قانون ہے، یہ حکم ہے، اس کو ایسے عمل کرنا۔ صحابہ نے تعامل عمل کر کے دکھا دیا کہ یہ نہیں، دین پریکٹیکلی زندگی کے لیے ایک قابل عمل ہے، ایسے نہیں کہ یہ آگیا اور یہ قابل عمل نہیں ہے۔ ہر دور میں اسلام میں وہ لچک ہے، اس لچک اور رکھی اللہ پاک نے، اور ہر دور میں یہ قابل عمل ہے، ہر آدمی کے لیے اور ہر فرد کے لیے، اور فقہا نے اس کو بالکل واضح کر دیا، کہیں مشکل نہیں چھوڑی، جہاں بھی یہ رہنمائی کے لیے فقہا نے اس کو بالکل واضح کر دیا۔ جی، تو وہ رب نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے دین، اور اس دین کو سمجھانے کے لیے رسول بھیجا۔ آج رسول کہیں اس کا رسول، میرا رسول، آپ کا رسول، کہیں میں نے اور آپ نے اپنا پیغمبر رسول نفس کو تو نہیں بنا لیا؟ جو نفس پیغام دیتا ہے کہ نہیں ایسے کر لو، ویسے ہی مان لیتے ہیں۔ جو نفس کہتا ہے کہ نہیں ادھر نہیں جاؤ ادھر جاؤ، ویسے ہی مان لیتے ہیں۔ اور شیطان کو تو کہیں اپنا ہم نے پیغمبر نعوذ باللہ نہیں بنا لیا کہ جیسے وہ ہمیں القاء کرتا ہے، وسوسے کرتا ہے، ویسے ہی چل پڑتے، نہیں نہیں نہیں۔ الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے کچھ قیود ہیں، کچھ حدود ہیں، اس کے اندر رہ کر نبی کے طریقے کو فالو کرے گا۔ اور کتاب اللہ یہ
अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए, तो रब है, तरबियत करने वाला भी, पालनहार भी है, और उसने मेरी और आपकी तरबियत के लिए दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए 3 चीजें दी हैं। पैगंबर दिया है, उस पैगंबर को किताब दी है, और उस किताब का एक दीन है, एक तरीका और सलीका है, वो उस पर चलना है। जी, सबीलुहु, मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी कीजिएगा, लफ्ज पढ़िएगा। सबील का माना है रास्ता। जी, सबीलुहु, सबीलुहुमा, सबीलुहुम, सबीलुका, सबीलुकुमा, सबीलुकुम, सबीली, सबीलुना। जी, तर्जुमा कीजिएगा। सबील का माना उसका रास्ता। रास्ता, जी, उसका रास्ता, उस एक का उन रास्ता। दो, उस एक का रास्ता, उन दो का रास्ता, उन सब का रास्ता। आप एक का रास्ता, आप दो का रास्ता, आप सब का रास्ता, मेरा रास्ता, हमारा रास्ता। जी, तो ये मेरा और आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो 4 चीजों का मजमू है। रब ने जो 3 चीजें, किताबुल्लाह है, सुन्नत है, और मेरे नबी के तरीके और दीन इस्लाम है। जी, आबुदुहु ये हम पढ़ चुके हैं। उम्मतुहु, उस एक की उम्मत, आपकी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरे नबी की उम्मत, हम सब एक उम्मती हैं। इत्तेहाद, इत्तेफाक, यकजानियत, इज्तिमाइयत, और इसी के लिए अपनी जाती चीजों को बसा औकात इज्तिमाई और उम्मत के कामों के लिए तरजीह दे देना, यही पैगाम है। जी, तो आज का सबक हमारा ज़मीर मुत्तसिल मुज़क्कर की जो हमने पढ़ी है, 8 जमायतें। हु उस एक का, हुमा उन दो का, हुम उन सब का आप एक का, कुमा आप दो का, कुम आप सब का, ये मेरा ना हम सब का। देखें, अच्छा, ये तर्जुमा हमने किया क्योंकि ये अक्सर इस तरीके से आता है जब इसम के साथ इस्तेमाल होता है, और कभी कभी दूसरे अल्फाज के साथ अगर आगे हम तफसीर पढ़ेंगे तो उस लिहाज से कुछ माने में फर्क हो सकता है। जैसे पहले तर्जुमा करेंगे, अन्ना बेशक, हु वो एक, अल हक हक है, मिर रब्बिहिम, मिन माना से, रब्बिहिम, रब्बिहिम, रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहुम, तो यहाँ जेर आ गई क्योंकि मिन की वजह से, तो रब्बिही रब्बिहिमा रब्बिहिम, उन सब के रब की तरफ से, मिन की वजह से किया, की तरफ से, रब्बिहिम उन सब के रब की तरफ से। जी, हुमा वो दोनों, इस्म कहते हैं गुनाह को, इस्मुहुमा क्या माना होगा इसका? इस्मुहुमा, इस्म का माना है गुनाह, तो क्या माना करेंगे इस्मुहुमा का? जी, तर्जुमा नहीं हुआ। इस्मुहुमा का क्या माना करेंगे? वो दो गुनाहों वाले। नहीं, उन दोनों का गुनाह। जैसे ना रब्बुहु रब्बुहुमा, उन दोनों का रब, इस्मुहु उस एक का गुनाह, इस्मुहुमा उन दोनों का गुनाह। जैसे कहूं मेरा गुनाह, तो कैसे कहेंगे? अम, मेरा गुनाह कैसे कहेंगे? कोशिश कीजिएगा। हम्म, जी, देखें, रब भी मेरा रब, इस मी बिल्कुल बहुत अच्छा बनाया, किसी ने मैसेज में किया है, इस मी मेरा गुनाह। जी, तो एक दफा पढ़ लेते हैं। मैं इशारा करता हूँ, आप पढ़िएगा, बल्कि मैं तर्जुमा करता हूँ, आप अरबी लफ्ज पढ़िएगा। उस एक का गुनाह, उस इस्मुहु, इस्मुहु, उन दो का गुनाह, इसहुमा, इसहुमा, इस्मुहुमा, इसमुहुमा, उन सब का गुनाह, इसमुहुमा, इसमुहुम, इस्मुहुम, आपका गुनाह, अम, का इस्म, जी, इस्मु का, ये काफ लगा देंगे, इस्मु का। जी, आप दोनों का गुनाह, इसमुकुमा, जी, आप सबका गुनाह, इसमुकुम, मेरा गुनाह, इसमी, हम सबका गुनाह, इसमुना,
ہاں اب اگر وہ ضمیر منفصل کے ساتھ لگا کر پڑھتے ہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہوا وہ اتمی میرا گناہ ہے. جی چلیں وَإِثْمُهُمَا ان دونوں کا گناہ اکبر بہت زیادہ ہے من سے نفعہما. نفع اردو میں بھی نفع کہتے ہیں. نفعہما کیا معنی کریں گے اس کا؟ جی کوشش کیجئے گا. نفع کوئی کہتے ہیں پروفٹ ہما ان دونوں کا نفعہما پروفٹ ان دونوں کا نفع ان دونوں کا جیسے ربہما ان دونوں کا رب نفعہما ان دونوں کا نفع. جی ہم مانا جمع ولا خوف اور نہیں کوئی خوف اردو میں بھی خوف کہتے ہیں لا کا معنی نہیں کوئی خوف علیہم اعلیٰ کا معنی پر اور ہم ضمیر پڑھ چکے ہیں اعلیٰ پر ہم ان سب کے. کا معنی ان کا آپ ان بے شک ارسلنا ارسل ہم نے بھیجا کا آپ کو کما دونوں ما نہا نہیں روکا کما تم دونوں کو رب کما کیا مانو گا آپ دونوں کے رب نے کم جمع احیا فاحیا پس زندہ کیا اس نے کم تم سب کو ثم پھر یمیتو موت دی اس نے کم تم سب کو. یہ معنی میں اذکرو اذکر اذکرہ اذکرو یاد کرو نعمتی نعمتن نعمت نعمتی میری نعمت اس کی نعمت نعمت ہو آپ کی نعمت نعمتا کا. آخری لفظ نا ربنا پڑھ چکے ہیں ترجمہ کیجئے گا اے ہمارے رب تقبل قبول کیجئے مننا ہم سے. جی تو آج الحمدللہ ہمارا یہ ضمیر متصل کا سبق مکمل ہوا. اور آخری ایک دعا پڑھتے ہوئے ہمارا سبق آج اس ضمیر متصل مذکر کی اختتام ہوگا. مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا اللہم افتح اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم اے اللہ افتح کھول دے. جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے اللہم افتح لی میرے لیے یا گئی لی میرے لیے ابواب دروازے رحمتی کا آپ کے رحمتہ رحمتہما رحمتہم رحمتی کا آپ کی رحمت اپنی رحمت. کہتے ہیں لی اور رحمت کا اس میں دو لفظ آئے ایک یہ ہم پڑھ چکے ہیں رب بھی جو ہم نے پڑھا اور دوسرا لی کے اندر بھی یہ ہے یہ اور رحمت کا کاف ہم نے پڑھا ہما ہم کا رحمت کا آپ کی رحمت. اور دوسری دعا ہے مسجد سے نکلتے وقت کی اللہم اے اللہ انی بے شک میں نی یا ضمیر آ گئی بے شک میں ربی کے ساتھ جو ہے بے شک میں اسألو سوال کرتا ہوں کا آپ سے اسألو سوال کرتا ہوں کا آپ سے کس چیز کا من فضلی فضل کا کس کی کا آپ کے فضل کا آپ کے فضلہ فضلہما فضلہ اس ایک کا فضل ان دو کا فضل ان سب کا فضل کا فضل کی کما فضل کم آپ کا فضل آپ دو کا فضل فضلی فضلنا. جی تو فضل کا آپ کا فضل اللہم اے اللہ انی بے شک میں اسألو سوال کرتا ہوں من فضلک آپ کا فضل. جی تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے. اگلے سبق میں ہم یہ 6 الفاظ پڑھیں گے 6 سمتیں 6 ڈائریکشن. ایک لفظ دیکھیں فوق تحت یمین شمال امام خلف. فوق مانا اوپر تحت مانا نیچے یمین مانا دائیں شمال مانا بائیں امام اور بین یدی مانا آگے خلف مانا پیچھے. آج کا ہوم ورک کی طرف آتے ہیں کہ آج کا ہوم ورک ہمارا کیا ہے. آج کے ہوم ورک میں ہمارا ایک تو لفظ رب ہو اس کے ساتھ آپ نے ترجمے کے ساتھ گردان سنانی بھی ہے لکھ کر بھی بھیجنی ہے دوسری مرتبہ اور اس کے علاوہ کتاب ہو اور دین ہو ان دونوں سے سنانا ہے.
ترجمے کے ساتھ۔ دینہو اور کتابو سے آپ نے واٹس ایپ گروپ میں سبق سنانے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جملوں کی بھی کوشش کیجئے گا۔ وہ میرا رسول ہے، وہ میرا رسول ہے، اور وہ سب آپ کی کتابیں ہیں، وہ سب آپ کی کتابیں ہیں۔ میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، تم ہماری امت ہو، آپ سب ہماری امت ہو۔ جی، تو اس طرح کے اور بھی کوشش کیجئے گا، 4-5 جملے اپنی طرف سے بھی آپ بنا لیں۔ ہوا عبدک، ہوا عبدہم، انت عبدی، آپ میرے بندے ہو، اور میں آپ کا بندہ ہوں، انا عبدک، حدیث میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں، تو اس طریقے سے جملے بنائیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔